ओम नमः शिवाय। एही घटना परे वसुदेव तांको पुरोहित गर्गमुनि को नंद महाराजा बासभवन को जाई श्रीकृष्ण भविष्यत जीवन संबंध में ज्योतिष मतरे गणना करने को अनुरोध कले। जेतेबेले गर्गमुनि नंद महाराजा बासभवन में उपस्थित हेले, नंद महाराजा तांको देखि भारी खुशी हेले एवं सांगे सांगे छिड़ा होई जोड़ हस्तरे भक्ति सहकारे प्रणाम जणाइले। से गर्गमुनि को जड़े भगवत उपासक रूपे स्वागत जणाइले। गर्गमुनि उत्तर देले, वसुदेव मते एही दुई बालक मानक दीक्षा संस्कार करिबा पई पठाइछंती, विशेष करी कृष्णंकर। किंतु मु जदि ताहा करे ताहेले घटनाक्रमे कृष्ण देवकींकर पुत्र बोली जना पड़िजिवो, कारण मु वसुदेवंकर कुल पुरोहित। ज्योतिष गणना अनुसारे गर्गमुनि जानिथिले जे कृष्ण देवकींकर पुत्र एवं तांको नंद महाराजांक दायित्व रे रखा जाइछि, किंतु से कथा नंद जानि नथिले। गर्गमुनि कहिले, मु जदि तुम संतानर नामकरण करे एवं से जदि कंस प्रति थिबा दुर्गा देवींकर भविष्यतवाणी को सफल करांती, तेबे एपरि होई पारे जे से पापिष्ठ राक्षस आसी नामकरण उत्सव परे एही शिशु को बद्ध करि पारे। ए सब भविष्यत विपदरे मु दायी हेबाकू इच्छा करे नाही। गर्गमुनि कथा सुनी नंद महाराज कहिले, जदि ए प्रकार विपदर आशंका अछि तेबे अति आडंबर सहकारे नामकरण उत्सव पालन करिबा उचित नुहे। आपण जदि केवल वेदमंत्र उच्चारण करी दीक्षा संस्कार कराई देबे तेबे खूब भल हेबो। आमे मध्य द्विज समाजर अंतर्गत एवं मु आपणकर उपस्थिति सुजोग नेउछि। अतएव दयाकरी बाह्य आडंबर को बाद देई नामकरण उत्सव अनुष्ठान करंतु। नंद महाराज ए नामकरण उत्सव को गुप्त रखिबाकू एवं गर्गमुनि द्वारा ए उत्सव अनुष्ठान करा जिबार सुजोग नेबाकू इच्छा कले। नंद महाराज अत्यंत आग्रह सहकारे गर्गमुनि को अनुरोध करिबारु गर्गमुनि यथासंभव गुप्त भावरे नंद महाराजांकर गोशाला रे नामकरण उत्सव अनुष्ठान कले। से नंद महाराजांकु जणाइले जे रोहिणींक पुत्र बलराम भाई बंधु कुटुंब समस्तंकर आदरर पात्र हेबे, तेणु तांकर नाम हेला राम। भविष्यत रे से असाधारण भावे बलशाली हेबे, तेणु तांक नाम रखागला बलराम। पुनश्च गर्गमुनि कहिले, तुम परिवार और यदुवंश मध्य खूब घनिष्ठ संपर्क अछि, सेति जोगु तांक नाम हेबो संकर्षण। आपणकर पुत्र विषय यह कहुब, एही शिशुर शरीर वर्ण विभिन्न जुगरे विभिन्न प्रकार थिला। प्रथमे से शुभ्र वर्ण धारण करथिले, तत्परे रक्त वर्ण धारण कले, तत्परे पीत वर्ण धारण कले और वर्तमान से कृष्ण वर्ण धारण करिसंती। सेथिपई तांको नाम हेबो कृष्ण। ए शिशु भगवान नारायण तुल्य भक्ति सौंदर्य ऐश्वर्य आदि प्रत्येकटी बुद्धिमान लाभ करिबो। तेणु मु तुमको यही परामर्श देउछि जे तुमे याको अति जत्न सहकारे पालन कर, जेपरि ए बिना बाधारे सुंदर भावे वृद्धि लाभ करिबो। अन्य पक्षरे गर्गमुनि नंद महाराज को जणाई देले जे से नारायणकर जने परम भक्त होइथिबारु भगवान नारायण तांको तुल्य पुत्रटे देइछंती। विभिन्न प्रकार से तांको पुत्रर दिव्य गुण मान वर्णना कले। एई वार्ता प्रदान करे गर्गमुनि घर को फेरिले। नंद महाराज निजको अत्यंत भाग्यशाली बोली मने कले एवं ए प्रकार आशीर्वाद लाभ करिथिबारु से बड़ संतोष लाभ कले। ए घटनार अल्प काल परे उभय कृष्ण एवं बलराम आंठु और हाथ भरा दे गुरुंडा को आरंभ कले। से माने ए प्रकार गुरुंडु थिला बेले सेमानक माँ माने खूब खुशी होउथिले। सेमानक अंटा और आंठुरे बंधा होइथिबा घंटी खूब सुंदर शब्द करुथिला एवं सेमाने खूब आनंद रे चारिआडे गुरुंडुथिले। बेले बेले सेमाने साधारण शिशुंक परि अन्य माने केही डराई देले डरी जाउथिले एवं सांगे सांगे माँ मानक पाखको सुरक्षा निमित्त दौड़ी जाउथिले। बेले बेले सेमाने वृंदावनर माटी कादुओ पंकरे लोटी जाउथिले एवं कादुओ माटी शरीर होई माँ मानक पाखको पहुंचुथिले। सेमाने गुरुंडी गुरुंडी माँ मानक पाखको आसी बा क्षणी जसोदा एवं रोहिणी सांगे सांगे सेमानक कोଳରେ धरि नेउथिले एवं शाढ़ीर पणत ढांकी दे स्तन्यपान कराउथिले। बेले बेले ये दुष्ट शिशु दुईटी गुरुंडी गुरुंडी गोशाला निकट को चली जाउथिले एवं बाछुरी लांज धरी ठिया होई जाउथिले। बाछुरी गुड़िक छाटी पिटी होई सांगे सांगे एणे तेणे दौड़ी पलाउथिले एवं शिशुटी को घोषाड़ी होई जाई कादुओ माटी गोबर रे लोटी होई जाउथिले।
ଯଶୋଦା ଏବଂ ରୋହିଣୀ ଏ କୌତୁକ ଲୀଳା ଦେଖି ପଡ଼ିଶା ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏ ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା ଦେଖି ଗୋପୀମାନେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଏ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାକୁ ଉପଭୋଗ କରି ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହସି ଉଠୁଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଦୁହେଁ ଏତେ ଚପଳମତି ଥିଲେ ଯେ ଗୃହକର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ମା ଯଶୋଦା ଏବଂ ରୋହିଣୀଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଈ, ବଳଦ, ମାଙ୍କଡ଼, ପାଣି ପବନ, ନିଆଁ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଥିଲେ କିପରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୃହକର୍ମ ବି କରିବେ। ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମ ଉଭୟ ଠିଆ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଦରେ ଏଣେ ତେଣେ ଚାଲାବୁଲା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମ ଚାଲାବୁଲ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା କ୍ଷଣି ସମ୍ଭବତଃ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷତଃ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଓ ରୋହିଣୀଙ୍କୁ ପରମ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯଶୋଦା ଓ ରୋହିଣୀଙ୍କର ଯେତେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଗୋପୀମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ବୃନ୍ଦାବନରେ କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଚପଳ ବାଲ୍ୟଲୀଳା ଉପଭୋଗ କଲେ। ଅଧିକ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ ନିମିତ୍ତ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଚପଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟାମୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପତ୍ତି କରୁଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥାନ୍ତି ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ବୟସ୍କା ଗୋପୀମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ଆଗରେ ଆପତ୍ତି କରନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଶୁଣିପାରିଲା ଭଳି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ, ହେ ଯଶୋଦା, ତୁ ତୋର ଏ ଦୁଷ୍ଟ କୃଷ୍ଣକୁ କାହିଁକି ସମ୍ଭାଳୁ ନାହୁଁ? ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ବଳରାମଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଛି। ଆମେ ଗାଈ ଦୁହିଁବା ପୂର୍ବରୁ ବାଛୁରୀମାନଙ୍କୁ ଫିଟାଇ ଦେଉଛି, ଫଳରେ ବାଛୁରୀମାନେ ସବୁ ଦୁଗ୍ଧ ପିଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ଦୁହିଁବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆମକୁ ଆଉ ଦୁଗ୍ଧ ମିଳୁନାହିଁ। ଆମେ ଶୂନ୍ୟ ପାତ୍ର ସହ ଫେରୁଛୁ। ଆମେ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର କାଣ୍ଡ ପାଇଁ ସାବଧାନ କରିଦେଉଛୁ ତ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହସ ହସୁଛନ୍ତି। ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନାହୁଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତୁମ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆମେ ଯେତେ ଯୁଆଡ଼େ ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଦହି ଲହୁଣୀ ଚୋରି କରିବାରେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୋରି କରିବା ବେଳେ ଧରୁଛୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ କାହିଁକି ଆମକୁ ଚୋରି ଅପରାଧରେ ଧରୁଛ? ଦହି ଓ ଲହୁଣୀ ତୁମ ଘରେ କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି? ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ଦୁଧ, ଦହି ଓ ଲହୁଣୀ ଚୋରି କରି ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ତାହା ଖାଇ ଖୁବ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ଆଉ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ କରୁନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚାଲାକ କରି କହୁଥିଲେ, ଏ ଦୁଧ, ଦହି, ଲହୁଣୀ ସବୁ ଅଦରକାରୀ, ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ବି ଏହାକୁ ଛୁଉଁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ପାତ୍ରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଏଣେ ତେଣେ ଫିଙ୍ଗୁଥିଲେ। ଆମେ ଯଦି ଲୁଚାଇ ଏକ ଅନ୍ଧକାର ଘରେ ଦୁଧ, ଦହି, ଲହୁଣୀ ଆଦି ରଖୁଛୁ ତଥାପି ସେମାନେ ତାହା ଠାବ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ଅଳଙ୍କାର, ମଣି, ମୁକ୍ତା ଆଦିର ତେଜରେ ଅନ୍ଧକାର ଗୃହର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଦୁଧ, ଦହି, ଲହୁଣୀ ଠାବ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଦୈବାତ୍ ସେମାନେ ଦୁଧ, ଦହି, ଲହୁଣୀ ନ ପାଇଲେ ସେମାନେ ଆମର ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିମୁଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ସେମାନେ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା କ୍ଷଣି ଏମାନେ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦୁଧ, ଦହି, ଲହୁଣୀ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ ଶିଖାରେ ଟଙ୍ଗାଇ ରଖୁଛୁ ଯେପରିକି ସେମାନଙ୍କ ହାତ ନ ପାଇବ, ତଥାପି ସେମାନେ ପିଢ଼ା ଉପରେ ପିଢ଼ା ଥୋଇ ଦଧିମନ୍ଥନ ପାତ୍ର ଉପରେ ଉଠି କୌଣସି ମତେ ଶିକାରୁ ଦହି, ଦୁଧ, ଲହୁଣୀ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଆଣି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ପାତ୍ରକୁ କଣା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରୁ ସମସ୍ତ ମଣିମୁକ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ବାହାର କରିନିଅ, ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ। ଏକଥା ଶୁଣି ଯଶୋଦା କହନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କୃଷ୍ଣର ଶରୀରରୁ ସବୁ ମଣିମୁକ୍ତ ଅଳଙ୍କାର କାଢ଼ି ନେବି, ଫଳରେ ସେ ଆଉ ଅନ୍ଧକାରରେ ତୁମେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା ଦୁଧ, ଦହି, ଲହୁଣୀ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତତ୍ପରେ ଗୋପୀମାନେ କହନ୍ତି, ନା ନା, ତା କର ନାହିଁ। ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ କାଢ଼ି ନେଇ ତୁମେ କ'ଣ ଭଲ କରିବ? ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ପିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅଳଙ୍କାର ନଥିଲେ ବି ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ବିସ୍ତାର କରି ଅନ୍ଧକାରରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ତେବେ ମା ଯଶୋଦା କହନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା, ତୁମର ଦଧି, ଦୁଧ, ଲହୁଣୀ ସାବଧାନରେ ରଖ, ଯେପରିକି ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଗୋପୀମାନେ କହନ୍ତି, ହଁ, ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ସେଇଆ ହିଁ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୃହକର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଉ ସେତେବେଳେ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ଦୁଇଟି କୌଣସି ମତେ ଆମ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ତୋ ପୁଅକୁ କିପରି ସେ ଶୁଣୁଛି, ଦିନ ସାରା କିପରି ଦୁଧ, ଦହି, ଲହୁଣୀ ଚୋରି କରିବେ ସେଇ କାମରେ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁବ୍ ଭଲ ପିଲା ଭଳି ବେଶ୍ ଶାନ୍ତ ଓ ଶିଷ୍ଟ ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଟିକିଏ ଦେଖ। ଯେତେବେଳେ ମା ଯଶୋଦା ଏସବୁ ଆପତ୍ତି ଶୁଣି ପୁଅକୁ ଗାଳି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ପୁଅର ବିରସ ବଦନ ଦେଖି ହସି ଉଠନ୍ତି, ଆଉ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଦିନକର କଥା, ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିର ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲେ, ପିଲାଏ ବଳରାମଙ୍କ ସହିତ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ମାଟି ଖାଇଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ମା ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତ ଧରି ପକାଇ କହିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ତୁ କାହିଁକି ଲୁଚିକରି ମାଟି ଖାଇଲୁ? ଦେଖ, ବଳରାମଙ୍କ ସହ ତୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଗଣ କହୁଛନ୍ତି
माँ को डरी कृष्ण कहले, हे माँ, बलराम सह ये सब पिलाए मो नारे मिछ कहउचंती, मु माटी खाई नाही। बड़ भाई बलराम आज मो साथी रे खेलुथिला बेले खूब रागी गले, तेणु से अन्य पिला मानक साथी रे जोग देई मो विरोध रे आपत्ति करूछंती। से माने समस्त एकाठी होई तुम आगरे मो विरोध रे आपत्ति करूछंती, जेपरि कि तुमे मो उपरे रागिबो, मते गाली देबो। जदि तुमे भाबुछ जे से माने सत कहउचंती, तेबे तुमे मो पाटी देखि पार, मो माटी खाइछि कि नाही। माँ उत्तर देले, अच्छा जदि माटी न खाइछु तेबे तू पाटी खोल, मु देखिबी। माँ जशोदा आदेश पाई परम पुरुष भगवान श्रीकृष्ण एक साधारण बालक परी सांगे सांगे पाटी मेला करी देखाई देले। माँ जशोदा तांकर पाटी मध्य सृष्टिर पूर्ण वैभव देखा पाइले। से देखिले चतुर्दिगरे समग्र बाह्याकाश, पर्वत, द्वीप, महासागर, समग्र ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, चंद्र, वायु, अग्नि, चंद्र नक्षत्र सहित से मध्य देखिले समग्र भौतिक पदार्थ, जल, आकाश एवं समग्र अहंकार सहित परिव्याप्त अंतरिक्ष। आहुरी मध्य से निजको मध्य तांको पाटी मध्य देखा पाइले। ए सब देखि से बड़ आश्चर्य हो गले एवं भाविबाकू लागिले से स्वप्न देखुचंती ना वास्तव में किसी असाधारण दृश्य देखुचंती। जेतेबेले माँ जशोदा ए प्रकार उच्च दार्शनिक चिंताधारा मग्न थिले, ठीक सेतिकी बेले भगवान श्रीकृष्ण तांको मातृसुलभ स्नेहरे भुलाइबा निमित्त निजर अंतरंगा शक्ति प्रसार कले। सांगे सांगे माँ जशोदा समस्त प्रकार दार्शनिक चिंता भूलीगले एवं श्रीकृष्ण को निज संतान तुल्य ग्रहण करिनेले। से तांको कोଳରେ नै वात्सल्य स्नेहरे विह्वलित होई पड़िले। एही प्रकारे नंद महाराजा एवं तांको स्त्री माँ जशोदा भगवान को सेमानक पुत्र रूपे लाभ करी भगवान प्रति सेमानकर शुद्ध भक्ति वृद्धि कले। ओम नमः शिवाय।